22 डिसेम्बर दो सान्तार जातिया मित ऐतिहासिक दिन भारत दिसम रे सानाम सान्तार कोगे आपन आपिल टोठा करे ते स्कूल कॉलेज मारांग प्रतिष्ठान करे तेहेन दो आदि रस्को जाकजमक ते मानाव पालाव हुयुग कना। हाँ तेहेन दो 22 डिसेम्बर सान्तार जातिया पार्सी जितकोर माहा निये पार्सी जितकोर माहा रे एने सेरें ओनेरे आरहो बजातिन हेपड़ाव कते सारसागुन के को बर्धमान मेमारी कॉलेज रे आदि जाकजमक को मनाव किदा 22 डिसेम्बर सान्तारी पार्सी जितकोर माहा नोडे मारांग पेड़ा लेकाते सेटर ताहे कना बर्धमान जिला रिनी सभाधिपति देबू टुडू गमके चेते मेनदाय आजमाबो तेहेन सेटर आकान सानाम जहाय आबोरेन बाबू ताको माई ताको नोआ कॉलेज रे पार्सी जितकोर माहा को मानावदा बाबू ताको माई ताको सानाम कोटेन सनद जोहारी चाला को गाना आबोआ अरिचली लाई लाक्चर बांचाव लगिते आबोआ सान्तारी भाषा बांचाव लगिते तेहेन नोंकान दिन रे आबो सान्तारी भाषा आबो पार्सी जितकोर माहा जितकोर होयलेन ताबोना तेहेन लेकान दिन रे ओना होते जे सानाम कोठेन आरदास जे आबोआ लाई लाक्चर पार्सी बांचाव लगिते कॉलेज रे निना गिदे को आबोरेन सान्तार गिदे को ऑलोक कना आबोरेन माई ताको बाबू ताको सानाम कोठेन आरदास आपरा लाक्चर आपरार के बांचाव हुयुग ताबोना मानगान जो आरहो नोडे मिद मारांग पिरा जहां दो बर्धमान जिला रेनी एसडीओ साहब नोडे स्वयं सेटर ताहे कना आरहो आदि दामन कथाय मेन सदर के आय अडी पवित्र महाका तिनी पौरसे जितका महा আজকে যে দিনটা যেটা আমরা সবাই পালন করছি এখানে 2003 সালে আজকের দিনে ভারতবর্ষের সংবিধানের অষ্টম যে পরিচ্ছেদ আছে 8 শিডিউল আছে 8 শিডিউলে 4টি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে সান্তালি তিনি সম্ভবত যদি আমি ঠিক ধারণা করতে পারি সেটা যে ভুল যখন হলো সান্তাল বিদ্রোহ যখন হলো তারপরে সবথেকে বড় একটা যে ঘটনা ঘটেছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পার্টে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেটা হচ্ছে সান্তাল পরগনা বলে একটি জেলার স্থাপনা হওয়া। আজকে সেই সান্তাল পরগনা জেলা একটি জেলা নেই, সেখানে অনেকগুলি জেলা হয়ে গেছে। যে দুটো জিনিস আমি মনে করি যে সান্তালি কালচার থেকে আমরা জানতে পারবো সেটা হচ্ছে একসঙ্গে থাকা, একটা কমিউনিটি হিসেবে থাকা। এটা কিন্তু অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু সান্তালি কালচার যদি আপনি দেখেন তখন যে মাঝি হারাম আছেন বা তারা আছেন তারা কিন্তু যা কিছু একসঙ্গে পুরো ব্যাপারটা পুরো করতেন। সেই সময় তাদের নিজস্ব কোনো জমি জায়গা আলাদা করে থাকবে সেটা হতো না। এবং যখন পরবর্তীকালে খাজনা দেওয়ার ব্যাপার আসে সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ খাজনা দিত না, গ্রামের হয়ে মাঝি হারাম একসঙ্গে পুরো খাজনাটা দিতেন। তো সবাই একসঙ্গে থাকার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু যদি শিখতে হয় এই কমিউনিটি থেকে শিখতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা সব থেকে বেশি আমাকে আকর্ষিত করে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে চারিদিকে এনভায়রনমেন্টের কথা বলি, ওয়াইল্ড লাইফের কথা বলি, নেচারের কথা বলি, এই প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করা। আমিও থাকবো, তার সঙ্গে প্রকৃতি থাকবে, ফুল থাকবে, ফল থাকবে, জন্তু জানোয়ার সব থাকবে, আমরা তার সঙ্গে মানুষ হিসেবে থাকবো। এই বড় বড় কথা আমরা বলি বিভিন্ন জায়গাতে, প্র্যাকটিক্যালি কথাটা আমরা বলি সেটা আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু যদি শিখতে হয় এই পার্টটা তবে কোথাও আপনাকে আবার এই কমিউনিটির কাছে যেতে হবে, তাদের যে শেখো তাদের যে রুট সেখানে যেতে হবে। আমি এবারে একটু সান্তালি কালচারে কয়েকটা জিনিস আপনাদের বলি, শুনলে আপনারা খুব দারুণ লাগবে। আজকে যেখানে আমরা আছি ধরুন এই বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এই আমার এইটা সিংভূমের এই জায়গাগুলো একটা সময়ে কিন্তু এই জায়গাগুলো মানে সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ আজকে যেমন বলছি হলে বলছি, তাই তো হলে বলছি, বাড়িতে কি হয়তো কে কতটা বলবে কিনা জানি না, কিন্তু একটা সময় এই জায়গাগুলো সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজে সান্তালি ভাষাতে কিন্তু চারিদিকে মুখরিত হয়ে থাকতো। অনেক হিস্ট্রি আছে তারপর কিভাবে কি হয় যেটা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে সান্তালি যে
মানে কি বলবো ম্যাথোলজি বলবো বা এতে বলা হয় যে তাদের আদি মানে জিউ ঠাকুর যিনি ছিলেন তাকে যখন করেন প্রথমে মানা হতো যে পৃথিবীতে জল ছিল চারিদিকে, মানুষ কোথাও থাকতে পারত না। তারপরে সেই জল হয়ে জিউ ঠাকুরকে বলা হলো যে শুধু জল থাকলে তো হবে না, আর সেই সময় দুটো হাঁসের কথা বলা হয়, পাখি হাঁস হাসিল, যদি আমি ঠিক করে মনে করতে পারছি, তাই তো? হাঁস হাসিল ছিল, ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে, কিন্তু হাঁস হাসিল কোথাও বসার জায়গা পাচ্ছে না। তখন জিউ ঠাকুরকে বলা হলো আমাদের বসার তো একটা জায়গা দিতে হবে। তখন হাঁস হাসিলকে বলা হলো তোমরা গিয়ে সেখানে বসো। তো তারা বললো আমরা বসতে পেয়েছি, কিন্তু খাবার পাবো কোথায়, খেতে দিতে হবে। তারপর অনেক গল্প আছে, গল্পটা যেটা আছে সেটা যে জিউ ঠাকুর সবাইকে বলে মাটি তৈরি করতে হবে। তখন মাটি তৈরি করার জন্য যেটা হলো যে কচ্ছপকে বলা হলো তুমি সমুদ্রের মধ্যে ভাসো। তারপরে প্রথমে কুমিরকে বলা হলো মাটি কুড়ে নিয়ে এসো, কুমির নিয়ে আসলো, সেই মাটি থাকলো না। তারপরে রাঘব মাছকে বলা হলো বিভিন্ন রঙের, আলটিমেটলি কেঁচো কাঁকড়াকে বলা হলো কেঁচো, তারপরে মাটি নিয়ে আসলো, সেই মাটিটা কচ্ছপের পিঠে রাখা হলো, সেইভাবে মাটির সৃষ্টি হলো। সেই মাটির সৃষ্টির পরে তখন যেটা হলো হাঁস হাসিল বসার জায়গা পেল, সেখানে গাছ ফসল ইত্যাদি হলো, সেখান থেকে তারা খেতে পেল। তারপরে গল্প আছে যে প্রথম মানুষ যে দুজন হয়েছিল পিঞ্চু হারাম এবং পিঞ্চু বুড়ি, ঠিক তো? আছে সেখানে আমাদের হয়তো বর্তমানে এই জায়গাগুলোতে তারা ছিলেন। তারপরে হিহিড়ি পিপিড়ি বলে একটি জায়গার কথা বলা হয়, শাসান বেতার কথা বলা হয়। তারপরে এই করতে করতে আজকের দিনে যে রাজমহল বা যে জায়গাটা আছে, যেটা সান্তাল পরগনা বা এটা বলছি দোমিনী কোপ, সেই দোমিনী কোপে শেষে তারা যান। তা বিভিন্ন আপনারা যদি সান্তাল হিস্ট্রি পড়েন জানেন তখন জানতে পারবেন ব্যাপারটা সেখান থেকে। এবং তারপরে সান্তাল পরগনা স্থাপনা হলো। কেন হলো কি, যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কথা আমরা বলি, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের যদি আমরা ধরি অনেকগুলো মুভমেন্ট হয়েছে। একটা বড় মুভমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিপাহী মুটেনি। আপনারা যারা হিস্ট্রি পড়েছেন, ছাত্রী ছাত্র যারা পড়েছে তোমরা জানবে, তার আগে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়, ফুল বিদ্রোহ যেটাকে আমরা বলি। এবং এই সময়ে এই বিদ্রোহ এমন হয়, বিদ্রোহকে মানে করার জন্য কি বলে ওটাকে, বিদ্রোহকে শেষ করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। একটা জিনিস কিন্তু ব্রিটিশ তখন বুঝেছিলেন যে পৃথিবীতে যে কোনো কমিউনিটিকে আমরা কিন্তু কবজা করতে পারি, কন্ট্রোল করতে পারি, যে একটা কমিউনিটিকে আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবো না, আর সেটা হচ্ছে সান্থাল কমিউনিটি। তারা কোনোদিন কারো পরাধীনতা কিন্তু স্বীকার করেনি। এবং ভবিষ্যতে তোমরা যারা এই দেশের পলিসি মেকার হবে, এই দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসবে, আজকে আমি এখানে আছি এসডিও হিসেবে, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার জায়গাতে থাকবে, আমার থেকে উঁচু কোনো জায়গাতে যাবে, আরো বড় বড় জায়গাতে যাবে, তোমাদেরকে কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। চলা মানে শুধু একা চলা না, চলা মানে সবাইকে নিয়ে চলা, এটা কিন্তু ভুলে চলবে को एवं गौरव कथा जहाँ दो 22 डिसेम्बर 2003 साल रे जहाँ सानतारी पार्सी जित करलें दो जित कर सेलेद तहाकानाय डॉक्टर सुबोध हांसदा गमके आसेकारिनी मारांग गमके निदा आदि गौरव कथा तिहिन नियो मेमोरी कॉलेज रे मारांग पेड़ा लेकाते सेटेल बिनाय से मेमोरी कॉलेज आचेत आचेतनी को नाम कादिया आदि दामान कथा के मेन सदर दाय मेन सदर के आय आजमाबन चेते मेन दाय সাঁওতালি ভাষা বিজয় দিবস এটা সাঁওতাল জাতি নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন জাতির মাতৃভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের সংবিধানে 2003 সাল পর্যন্ত, মানে 22 ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত যতগুলি ভাষা অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি টোটাল 18টা ছিল। সেই 18টি ভাষার মধ্যে কোনোটাই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ছিল না। ফলে ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর ভাষা কোনোভাবেই ভারতের জাতীয় ভাষা মর্যাদা অর্জন করেনি। তো সাঁওতালি ভাষা নিয়ে আন্দোলনটা এই কারণে, আপনারা হয়তো জানবেন
ভারতবর্ষের লার্জেস্ট হোমোজেনিয়াস ট্রাইবস হচ্ছে সাঁওতাল সম্প্রদায় এবং বিশ্বে ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট ট্রাইবাল পপুলেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফলোড বাই আফ্রিকা। ভারতবর্ষে সর্বাধিক সংখ্যায় আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস এবং তাদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। ফলে সাঁওতালি ভাষা শুধু বৃহত্তম নয়, প্রাচীনতম। এবার ভারতবর্ষে যতগুলো আধুনিক ভাষা, সে আর্য গোষ্ঠীর ভাষা হোক, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হোক বা সিলো টিবেটান হোক, সবগুলিতে সাঁওতালি ভাষার প্রভাব কোনো না কোনোভাবে আছে। আপনারা সবাই জানবেন, ছাত্রছাত্রীদের তো জানাই উচিত, পৃথিবীর 7,000 ভাষাকে 12টি ভাষা পরিবারে ভাগ করা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের ভাষাগুলি 4টি ভাষা পরিবারের মধ্যে পড়ে। সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ভাষা পরিবার হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষা পরিবার, তারপরেরটা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা পরিবার, তারপরেরটা হচ্ছে সাইনো টিবেটান এবং আর্য ভাষা পরিবার। তো এই 4টি ভাষা পরিবারের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের ভাষা। তো সেই ভাষাগুলির কোনো ভাষায় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি। কারণ আমরা যদি একটু ইতিহাসটা তলিয়ে দেখি, ভারতবর্ষে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বাদ দিয়ে বাকি সবাই কিন্তু অনুপ্রবেশকারী বলা হয়, ইনভেডার্স। ओल्ड मालदा जिला रायलापाड़ा सानताली यूनिवर्सिटी कैंपस रे मनाव के 22 डिसेम्बर सानताली पार्सी जितकर माहा जितकर ताबुना 22 डिसेम्बर 1855 साल रे और भाषा जितकर ताबुना 22 डिसेम्बर 2003 साल रे, जहाँ तो 3 लेकान दिन रे। तो निया भाषा जितकर चितान तो आयमा अदी मारांग कहिनी मिना का इन संगीन बांगबुन चला कटिज माछा तेबुन गालोचा। तो तिहिन जहाँ दो नोआ इतुन असला रे जहाँ तिना पठुआ को माचेतनी को सेटेलोक कना से ओलोक पढ़ा चला कना। तो तिहिन खाटो माचाते निये के संदेश ले एमदा जे दाराय कान जहाँ दो 2025 साल ऑलचिकी मिशन जहाँ दो दिसम जगते सनाम कोबुन टारगेट का ओना लगाते अलिन निये की संदेश लिन एमेदा नोआ इतुन असला पार्टा से कोन आतु आतु दिसम जहाँ तीन दिसम जगते जहाँ तीन संगठन में ताबना जाते मा आबू इतुन असला बेरेद कते ऑलचिकी सिकनत कते सानाम हल जाते ऑलचिकी 2025 साल जाते आबुआ ऑलचिकी मिशन साल को सगुन को निये को रोल कते अलिन खाटो माछा गालोच लिन मुचाद किया मा सानाम की जो ऑलचिकी मिशन 2025 साल को सगुन को के रहोय दरी सकम दादा सगेनेन गुरु गम के रहोय दरी सकम दादा सगेनेन कुहू अरे कुइली चेड़े हृदय अड़गुन के कुहू अरे कुइली चेड़े हृदय अड़गुन के सकम दादा सगेनेन पुटू बहा बहायेन सकम दादा सगेनेन पुटू बहा बहायेन हिसी धोयते दादा सदो उटांगे हिसी धोयते दादा सदो उटांगे। भारत जाकत माझी पारगना महल हुगली जिला पांडव मुलुक ऑफिस चित्तौर को चिर हिपराव किदा मुलुक पारानिक बाबा मन मानिक सर गंके मिदबार कथा साउते मेन किदाय आरहो सेटर को तहे कना पारगना बाबा साउते सुसुरियो को नोआ रेना सुराहा से सरकार नोआ मानाव बतावे मेंते उनकाना दिशा हुदिस बांग नाम लेन खातिर मेटांग पारसी मोर्चा गमके लेकाते ताहे कनाय सालखान मुर्मू उनी सालखान मुर्मू वालना 9 डिसेम्बर गोटा भारत दिसम रेल अवरोध से पथ अवरोध रेना कथा गलमाराव गोटा लेना उनाते 2000 साल रेना 9 डिसेम्बर गोटा भारत दिसम रे रेल अवरोध पथ अवरोध कमी सपड़ा होई लेना
आरहो आयमा नौका सिंगुर विभिन्न जायगा रे नोआ होय लेना मेदिनीपुर बांकुड़ा पुरुलिया झारखंड उड़ीसा टुड़े आले को नोआ बालीपोड़ा खुना सेटल ले ताहे कना जोतो होड़ा नितुम तो निया गाड़ी है तो बोल ले कुड़ो दाड़िया जेमन नोडे खुना है ताहे कना शुक्लाल हांसदा उनकिन बनाहर अकिन सिपुर 22 डिसेम्बर सान्ताड़ी पार्सी जितकर माह को मनाव किया भारत जाकत माझी पारगना मॉल हुगली जिला पांडव मुलुक सिकरा चाप्ता पीर पाकरी बाजार चापा नेवता पालिकाते सेटर ताहे कनाय पनत जगो पारगना रावण दास हेम्ब्रम पनत हुगली जिला पारनिक राज्य हेम्ब्रम आशेकारेन हुगली जिला रेन सेक्रेटारी दोला चाँद टुडू और पांडव मुलुक पारगना विपुल हांसदा जगो पारगना नवीन बासके पारानिक मानिकसन गोडेत सुरजित सोरेन सुसुरिया रामकांति हांसदा और बोलागर मुलुक रेन पारगना बाबा को पारगना बाबा साउते सुसुरिया को सेटर को ताहे कना। अच्छा गंके तेज 22 डिसेम्बर जहाँ गोटा मुलुक की मुलुक पीर की पीर गोटा आटे टोला को मानाव चेक बाखराते तेज मानाव 22 डिसेम्बर गुरुत्वपूर्ण कथा दे चेक अब तलारे गुरुत्व के करा चेदा से 22 डिसेम्बर तो 2003 साल 22 डिसेम्बर अब जहाँ जन्म आड़ांग तब रड़े तो सानताड़ी भाषा भारत संविधान रे इन हिलो हाँ सेलेक्ट लेन ताहे और इन हिलो सेलेक्ट लेन खातिर तेहें अब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय करे अब प्राथमिक खन विश्वविद्यालय धाबी जहाँ डिमांड ताहे कना उना बन डिमांड बन फुलफिल का और उना ओलो पढ़ा चलाक कना अब नोआ दो वेस्ट बेंगल रे आरकी ढेर का एटा पनत करे हो ऑलचिकी चर्चा मेना के रे हो मेनखान सरकारी लेकाते हाँ नोआ अब वेस्ट बेंगल गे अब बन चालू हो दाड़े और उना खातिर गे नोआ जे भाषा संविधान रे सेलेक्ट ना नोआ दो अडी मारांग कमी कना जहाँ दो सारा विश्व रेन होड़ हो एक मनवा को बड़ाई किया जे बांगा मिटन संताड़ मेंते मिटन जाति मेना कोआ जहाँ दो उनको भाषा स्वीकृति मेना और उनको माने स्क्रिप्ट मेना तको जन्म आड़ांग ते ऑल मेना तको नोआ अच्छा गंके नोआ लड़ाईना ताला रे ओको को सेटर को ताहे कना उका को संग्रहण को नोआ लड़ावना ईयर दो जेलेका अब वेस्ट बेंगल रे दो आसेका के 1969 साल रे ढेर कायते उनी के एहबले ऑल बिल जा रिकॉर्ड नामक कना आरके उना साथे गड़ो गपड़ो तो ताहे कना अबरेन माझी बाबा को पारगना बाबा को उनको को ताहे कान गया माझी पारगना महल दो उनको मान ओना माडी तायम तैयार कान ताबना मेनका उनको हर जता को ताहे कना उन जो मेनका सनाम को तेगे नोआ दो जे एखेन आसेका हर के को कमी का उनकन कथा दो सनाम को गड़ो गपड़ो तेगे नोआ दो आरके सार सगुन कान ताबना अच्छा तेहेन नोआ सार सगुन लेन ताबना चेल लिका बिन एको या सार सगुन कना जहाँ मेनखान जहाँ उइहर मेना जहाँ ते तेहेन हुई रे कथा उना धबी तो बांग होई कना चेदा से तेहेन अब सर्वे कते जदि बन नेला माने तुलकी तलाश कते के जदि बन नेला मिड साइ रे मोड़े होड़ से गेल होड़ गे नोय ओलो पढ़ाओ ऑलचिकीते ऑल बन बाड़ाया से पढ़ाओ बन बाड़ाया मेनखान आरहों जे जहाँ अबरेन माझी को मेना को ओडे जग माझी नायके पारानेक आयो को बाबा को गिदर को जहाँ मेना को जोतो होड़ दोहा नित धाबी जहाँ अरी बन ऑल बेल दाड़े से अरी बन सेणाया आरकी नोआ सनाम को जखन अब बन सेणाया उनगे लेया सार सगुना कान ताबना ढेर जेले नोआ भारत जाकत माझी पारगना मॉल हुगली जिला बोलागर मुलुक अखिल भारतीय साउते विकास परिषद पिया संगठन मिद काते को मनाव किदा सान्ताड़ी पार्सी जितकर माहा नेवता लेकाते नेवता पेरा लेकाते सेटर को ताहे कना पनत जगो पारगना रावण दास हेम्ब्रम पनत सुसुरिया सुधीर मुर्मू हुगली जिला पारानिक राज्य हेम्ब्रम पांडवा मुलुक पारगना विपुल हांसदा जगो पारगना रवीन बासके पारानिक मानिक सोरेन गोडेत सुरजित सोरेन सुसुरिया रामकांति हांसदा आयमा गमके के सेटर को अड़ी रस्को साव को मनाव किया 22 डिसेम्बर सान्ताड़ी पार्सी जितकर माहा ने पार्सी जितकर माहा रे खेलोट को एम का सार तेरंग हेपड़ाव मिद सेट बाबा हड़ को और मिद सेट आयो हड़ को नित दो जहाँ बन नेलदा
ने दो आदि रस्को रेना गौरव रेनांग दिन कान गया सानाम हर मित कते नियो जितकोर माहा को पार्सी जितकोर माहा को मानावदा आर निरे सिरपो ताहा कना ने दो बाइसाइकेल सान्तार को सानाम रकमा खबर नाम लगी टीम टीबन सब्सक्राइब मा संगे बन तहन मा जोहार।